ko muna kasi madami yung ganyan naman talaga ginagawa ko. Hugas-hugas lang. Hindi naman ako maarte, guys. Kaya hawakan ko na yan. Kahit panis yan. Kahit nilawayan na nila. Kahit dinurana nila. Sisend mo ba yan? Hindi. Akala ko. Yan lang. Ano, sige. Ilang taon ka na, Ace? 7 na, boy. 10 na ba? 7 na. 7 na. Ah. Take me home. Kailan birthday mo, Ace? July 7, 2018. Galing. Kung 3 plus 5. 3 plus 5, edi 8. Galing naman. 5 plus 10. 5 times 10, 15. Hmm. Ikaw ba taga-urong namin, Ace? Ha? Oo, minsan. Pero palagi si mama. Aba. Pag natripan mo lang? Ha? Pag natripan mo lang mag-urong, tulad na yun, natripan mo. Wala kahapon, nag-ano ako, urong ako. Nag-urong 10 plus 10. Sige, 10 plus 10, 20. Wow. Sige na, sige na. Uy! Luglugan ko muna kasi madami yung ganyan naman talaga ginagawa ko. Hugas-hugas lang. Hindi naman ako maarte, guys. Kaya hawakan ko na yan. Kahit panis yan. Kahit nilawayan na nila. Kahit dinurana nila. Sisend mo ba yan? Hindi. Akala ko. Yan lang. Ano, sige. Ilang taon ka na, Ace? 7 na, boy. 10 na ba? 7 na. 7 na. Ah. Take me home. Kailan birthday mo, Ace? July 7,